نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जनाब मुहतरम इज़्ज़तमंदों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मला दौसेद कबुकवलो bayan markishwede जगता सुतानंदा bayan आवरो Rasulullah sallallahu alaihi wasallam फरमाई चिपयो आयात की तारुफ ते जिसो कोसा कबुकी आगाबा जन्नत जी यानी ची संगा पलाwan akakas nadici kasanga berzawi pelawan akadici pala wasaka buki Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu फरमाई Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayo sadere awai फरमाई लोटाची माता येऊ नसीहत उघडा यानी माता येऊ दासी अमल उपायाची जबी गवाशम Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu फरमाया ची हुसामा कवा biaya wartau farmaya ci bersama kawa biaya wartau farmaya ci bersama kawa akasari uwayan ci ed Allah rasulah wasa ci nakawanu khalaq rata kanzali au kanzal rata di wali ci usa pade bani sakram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wartau farmaya ci bersama kawa tab Allah taala dusla sabar darki Zaman sekarang bisa mantu Mumuta suta Pekar dici Pada busaka buku Kasuh rata kansel kawi Cimumurta kansel menentu Kasuh rata Balira diwai Cimumurta balira dimanakwayu Walici Rasulullah SAW firmai Cibusaka buka waldir surudi Mumuta suta pekar dici Busaka buku Pada busaka buku Zaman sekarang bisa mantu Kasuh mungkota sudah kanjel, au badira diwai, mungkota sudah kan, sudah katkariwi, au kepala busan kabukariwi, wa ma alaina illa al-balagul mubin.